अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। बात करते हैं कुछ सियासी मंजरनामे पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपको पता है इंसदाद दहशतगर्दी के फैसले आने के बाद पार्लियामान में उनकी जो अददी एतबार से काफ़ी बड़ा धचका उनको पहुंचा है, चाहे वो अहम पोजीशंस हों जो कि वो होल्ड कर रहे थे, बल्कि अब कायमा कमेटियों से भी काफ़ी नाम बाहर निकल गए हैं। ऐसे में बड़ी कन्फ्यूजन भी पाई जा रही है, क्या पार्टी अब ये जो सीट्स खाली हुई हैं इनके ऊपर कैंडिडेट्स को ज़िमनी इलेक्शन में लड़वाएगी, नहीं लड़वाएगी। गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर तो इमरान खान का हवाला देते हुए ये दावा किया गया कि ज़िमनी इलेक्शन में कोई भी हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन इससे मुतल्लिक पार्टी चेयरमैन का बयान बिल्कुल मुख्तलिफ। उन्होंने कहा कि इमरान खान से अभी उनकी मुशावरत होनी है, और ये बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर भी इससे मुतल्लिक तजाद पाया जाता है, इख्तलाफ राय पाई जाती है कि आया इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए, पोजीशंस खाली बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए या नहीं। ये मामला एक तरफ। दूसरी तरफ अगर पार्लियामान से बाहर सड़कों पर देखें तो उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज से मुतल्लिक दावे किए थे वो इतना कोई मुतासिर कुन नताइज नहीं दे पाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऐसे में जब हर तरफ से नज़र आ रहा है कि ज़्यादा कुछ हौसला अफजा पोजीशन नहीं है, तो क्या ऑप्शंस बाकी रहती हैं, इसके ऊपर ज़रा आज गौर करते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर अब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी बसीरत का असल इम्तिहान। तो इसी के ऊपर तज्जिया तबसरा करते हैं। हमें ज्वाइन करें इसके लिए इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, फ़खर दुरानी साहब, आसिफ रशीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर बताइएगा, पार्लियामान के अंदर भी मुश्किल और फिर ये जो इख्तलाफ राय पाया जा रहा है, दूसरी तरफ पार्लियामान से बाहर अगर देखें तो वहाँ पर भी एक कड़ी सूरत हाल, और ज़ाहिरी बात है उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, चाहे आप उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स के लें पीटीआई के अंदर से, बट रियलिस्टिकली इस बहरान से निकलने के लिए सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या क्या चीज़ें खातिर में रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ज़ाहिर है जो तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करना चाह रही है वो उनका राइट है, उसे चैलेंज करें कोर्ट में, लेकिन उनको ये समझने की ज़रूरत है कि इसको कहीं ना कहीं उन्हें फिल करने की ज़रूरत है। अगर उमर अयूब साहब डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं, अगर उमर अयूब साहब वापस अपनी पोजीशन पर वापस आ जाते हैं तो वो वापस आ जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक क्या वो बग़ैर लीडर ऑफ द अपोजिशन हाउस चलता रहे, और जो दीगर जमातें हैं जो जैसे JUI है या दीगर जमातें हैं, अगर उन्होंने मिलकर कोई, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को किसी ना किसी को नॉमिनेट करना चाहिए जब तक उनका जो केस है बाकी लोगों का जो उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन ख़ास तौर पे हैं, उनका केस कोर्ट से डिसाइड नहीं हो जाता। उसकी वजह यह है कि उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर कोई मैनूवरिंग होती है और इस तरीके से किसी और पार्टी के किसी और रहनुमा को लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे ले आया जाता है, और फिर इसमें याद रखें कि जो बाज़ पोजीशंस ऐसी होती हैं जिसमें अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर जो है उस पर फैसले करते हैं, जैसे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का मामला है, इसी तरीके से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का मामला है। ये वो मामलात हैं, इस तरह की बाज़ पोजीशंस ऐसी होती हैं जो 18वीं तरमीम के बाद अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर करती हैं। इसमें तो इस चीज़ से अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अब ज़ाहिर है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका टेन्योर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और अब वो एक तरीके से जब तक कोई नया चेयरमैन इलेक्शन कमीशन नहीं आता वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को समझने की ज़रूरत है। बाकी गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन है, जिस तरह आज़म नज़ीर तारड़ का जी, ये तो कोर्ट ने या इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया है, कोर्ट ने फैसले दिए हैं, उसको तहरीक इंसाफ चैलेंज कर रही है। और ज़ाहिर है जिस तरह तहरीक इंसाफ के साथ एक तरीके से वो समझते हैं उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उन्हें हर लेवल पर टारगेट किया जा रहा है, तो उसकी लड़ाई वो बिल्कुल लड़ते रहें, लेकिन ये पोजीशंस उनको कभी भी जो है खाली नहीं छोड़नी चाहिए। बाद में अगर उमर अयूब साहब या दीगर जैसे पंजाब के लीडर ऑफ द अपोजिशन है ये वापस आ जाते हैं, आप वापस उनको नामज़द करवा सकते हैं, लेकिन अभी इन पोजीशंस को तहरीक इंसाफ को किसी और के ज़रिए जो है किसी और को नॉमिनेट करना चाहिए। इसके ज़रिए अपनी पार्टी के लोग, बहुत से पार्टी के लोग हैं, इसी तरह पंजाब असम्बली में, इसी तरह सेनेट के अंदर, उन्हें ये जगहें मेरे नुक्ते नज़र से उनको खाली नहीं छोड़नी चाहिए। सर एक और चीज़ के ऊपर गौर हो रहा है, कह रहे हैं कि शायद ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हो अब सीट्स फिल करने के लिए, इनको या तो पीटीआई बॉयकॉट कर सकती है या फिर इसमें हिस्सा लें। आपके ख्याल में बेहतर ऑप्शन क्या है? देखिए, अभी जो खबर पढ़ रहा था उसमें ये कि अहमद अजहर साहब ने तो ज़िमनी इलेक्शन के कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं। ये जो मेरा ख्याल है बॉयकॉट का फ़ैसला बहुत सोच समझ के करना चाहिए उनको। उन्हें ज़रूर इस चीज़ को, अगर वो समझते हैं कि देखिए दो तरह का बॉयकॉट होता है,
ایک طرح کا بائیکاٹ ہم نے دیکھا تھا جب 77 میں ہوا تھا، تو وہ افیکٹو بائیکاٹ تھا، اس میں واقعی نہیں نکلا، ووٹر باہر نہیں نکلا۔ اسی طرح ہم نے 93 میں MQM کا بائیکاٹ دیکھا تھا، جس میں بہت ہی مشکل سے چند % ہی ووٹ پڑے تھے۔ تو اگر تحریک انصاف صرف یہ کہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا اور گھر بیٹھ جائے تو ایسے بائیکاٹ کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا تو وہ بائیکاٹ کو پھر افیکٹو بنائیں کہ لوگ نکلیں ہی نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، یا بہت ہی کم % پہ ووٹ ہو، یا یہ کہ انہیں کانٹیسٹ کرنا چاہیے اگینسٹ آل آڈز، اور بتانا چاہیے جس طریقے سے آخر 8 فروری کا الیکشن جو تھا، تحریک انصاف کو ہر قسم کی پابندیوں کا سامنا تھا نا، ان کا الیکشن سمبل نہیں تھا، پارٹی کو مشکلات کا سامنا تھا، لوگ انڈر گراؤنڈ تھے، لیکن ان کے ووٹر نے جا کے ووٹ دیا۔ تو تحریک انصاف کو یا تو اس ٹیکٹس کی طرف جانا چاہیے، ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے۔ بائیکاٹ کرنا فیصلہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، بائیکاٹ کو افیکٹو بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور وہ چیلنج تحریک انصاف میرا خیال ہے پورا نہیں کر پائے گی افیکٹو بائیکاٹ کا۔ میرے نقطۂ نظر سے تو انہیں کانٹیسٹ کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ افیکٹو بائیکاٹ کیا ہوتا ہے صاحب؟ افیکٹو بائیکاٹ یہ کہ اتنا کم % پہ ووٹ پڑے، اچھا ٹھیک ہے، کوسچن اٹھ جائے اس الیکشن کے اوپر۔ بھٹی صاحب آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی تھوڑا سا سمجھائیے گا، یہ جو تضاد پایا جا رہا ہے، کچھ دنوں پہلے ایک ٹویٹ ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے خان صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے، پھر علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ بتایا، لیکن ابھی چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ ایسا فیصلہ نہیں ہوا۔ سر آپ کی اس بارے میں اطلاعات کیا ہیں، اور کیا آپ کی رائے میں درست فیصلہ ہوگا؟ میڈم شیخ، جو آج کا سوال ہے اس سوال سے پہلے آپ کے سوال پر آ جاتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رائے ہے، عمران خان صاحب کا خیال ہے، عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کو کہا ہے کہ بالکل الیکشن نہ لڑیں، ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کریں، کہ کون سا انہوں نے ہمیں ضمنی الیکشن جیتنے دینا ہے، کون سا ہماری دھاندلی زدہ ہار پر کون سا آسمان گر پڑے گا۔ 8 فروری 2024 کا جیسے الیکشن تھا، اس کے بعد 2-4 جو الیکشن ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو صورتحال ہے اس میں کون سا ہم نے جیت جانا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ ایک بار عمران خان صاحب کے پاس جایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ہم ہاریں یا جیتیں، دھاندلی ہو نہ ہو، ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے۔ تو اس کے لیے بیرسٹر گور کہہ رہے تھے کہ وہ جائیں گے اور عمران خان صاحب سے اگلی جو توشہ خانہ کی سماعت ہوگی اس میں کوشش کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ کو بلایا ہے عدالت نے گو کے، تو وہ یا جو بھی پہنچ پائے وہ جا کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات میڈم شیخ، آپ کا جو سوال ہے، ماشاءاللہ ہماری سونی تے پیاری اور انوکھی جمہوریت، ماشاءاللہ ہماری عدلیہ، ماشاءاللہ ہمارا میرٹ، ماشاءاللہ ہماری حق کی فتح، ماشاءاللہ انصاف زندہ باد، ماشاءاللہ پارلیمنٹ کا تقدس پائندہ باد، ماشاءاللہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، ماشاءاللہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور کی اپوزیشن لیڈرشپ یا پارلیمانی ٹیم سزا یافتہ ہو چکی ہے، نااہل ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سزا یافتہ، نااہل۔ ماشاءاللہ قومی اسمبلی کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل سزا یافتہ اور نااہل۔ ماشاءاللہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز سزا یافتہ اور نااہل۔ اور ماشاءاللہ یہ تینوں فیصل آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کو سزا سنائی اور وہاں سے یہ نااہل ہوئے۔ ماشاءاللہ جہاں یہ میرے خیال سے فیصل آباد پورے مئی میں نہیں گئے ہوں گے اور نہ وہاں موجود ہوں گے۔ ماشاءاللہ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر بھی سزا یافتہ اور نااہل، اور سارے روپوش۔ اور ماشاءاللہ احمد بھچر صاحب جس مقدمے میں نااہل ہوئے ہیں، سزا یافتہ ہوئے ہیں، اس میں پہلے وہ نامزد نہیں تھے، پہلے 2 مقدموں میں بری ہوئے، پھر اس میں نامزد ہوئے اور پھر وہ اس میں سزا یافتہ ہو گئے اور نااہل ہو گئے۔ ماشاءاللہ جہاں تک میری اطلاعات ہے میڈم شیخ کہ علی من گنڈا پور کسی نہ کسی عدالت سے آخری جو تھا، ایک میں تو انہوں نے ضمانت لے لی تھی، ایک میں اشتہاری ہیں، اور ماشاءاللہ ان پر بھی 40 کے قریب مقدمے ہیں، اور ماشاءاللہ 26 نومبر بھی ہے، تو ان پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف 3 حصوں میں توڑ دی گئی، ماشاءاللہ بلہ مینڈیٹ مخصوص نشستیں چھین لیے گئے، ماشاءاللہ عمران خان اہلیہ سمیت جیل میں ہیں، ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے آدھے بڑے سارا کچھ آپ نے ماشاءاللہ کر دیا، قدرت پہ، اللہ میاں پہ آپ نے ڈال دیا کہ ان کی منشا تھی۔ اصل میں بتائیں نا کس کی منشا تھی؟
माशाल्लाह इमरान खान के बाद मैडम शेख जो पीटीआई के बाकी आधे बड़े हैं वो जेलों में हैं, माशाल्लाह आधे रुपोश हैं, मफरूर हैं, रिश्तेदारी हैं। माशाल्लाह जिस तरह के मुकदमे, माशाल्लाह जिस तरह के ट्रायल, माशाल्लाह जिस तरह के गवाह, माशाल्लाह जिस तरह के फ़ैसले, गवाह वो जो हैं मैडम शेख, जो एक इमरान खान के ज़मान पार्क के कमरे के टेबल के नीचे था और एक सोफ़े के पीछे था, और फ़ैसले ऐसे हैं कि एक फ़ैसले में था कि चूँकि इनका ताल्लुक़ पीटीआई से, लिहाजा ये मुजरम। मैडम शेख माशाल्लाह आपका सवाल है कि पीटीआई के पास मौजूदा सियासी बहरान से निकलने के लिए क्या ऑप्शंस हैं। मैडम शेख माशाल्लाह पहला ऑप्शन तो था कि कोई बैरूनी इमदाद आ जाती, बैरूनी दबाव पड़ जाता, वो ऑप्शन भी नहीं मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उनकी तवक्कुआत से बिल्कुल बरक्स हुआ सब कुछ। माशाल्लाह दूसरा था अदालतें रिलीफ देती, वहाँ से भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। माशाल्लाह तीसरा था कि लोग इतने निकलते कि हुकूमत घबरा कर अडियाला जेल जा पहुँचती, वो भी नहीं हो पा रहा। माशाल्लाह चौथा ऑप्शन था कि माफ़ी तलाफ़ी या सेंस प्रिवेल कर जाती या दरमियानी रास्ता निकलता, उसका भी कोई चांस नहीं। माशाल्लाह पांचवा ऑप्शन है कि मुज़ाकरात और बातचीत, और वो मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं है। लिहाजा माशाल्लाह अभी कोई रास्ता, कोई तरीका, कोई ज़रिया ऐसा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुश्किलात से निकले और कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी हो, या ये माशाल्लाह जो दायरों का सफ़र है ये रुके। तो ये माशाल्लाह से इंशाल्लाह तक तो आपने पहुंचा दिया भट्टी साहब, लेकिन आपने मेरे सवाल का वो भी नहीं जवाब दिया अभी तक। आपने बड़ी कन्वीनियंटली कह दिया कि अल्लाह पाक की ये मंशा थी, माशाल्लाह माशाल्लाह करके। नहीं, अल्लाह पाक की मंशा नहीं, माशाल्लाह का मतलब होता है मैडम, क्या मतलब है माशाल्लाह का? तारीफ होती है कि तारीफ कर रहा हूँ सारी चीज़ों की मैं अपनी तरफ से, जैसे तारीफ करते हैं कि माशाल्लाह बड़ा शेर जवान बेटा है, माशाल्लाह बड़ा पढ़ाकू है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा इल्म वाला है, तो इस तरह से आपने किया। ठीक है भट्टी साहब। फ़खर साहब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आपको भी नज़र आता है कि इस वक्त माशाल्लाह पीटीआई के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ रास्ता बनाया जा सकता है? शुक्रिया लीना। पहले तो जो भट्टी साहब ने माशाअल्लाह की एक पूरी गर्दान पड़ी है, उस पे मैं इंशाअल्लाह कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह सियासत में जो है वो हमेशा कोई ना कोई जो सियासतदान होते हैं वो अपने लिए रास्ता निकाल लेते हैं। जो आखिरी ऑप्शन भट्टी साहब ने बताई है, मेरा ख्याल है ये हर टाइम जो सियासतदानों के लिए खुली होती है, और वो आखिरी ऑप्शन जो इन्होंने कहा कि मुज़ाकरात भी तकरीबन नामुमकिन हो चुके हैं, मुज़ाकरात कभी भी नामुमकिन नहीं होते, हमेशा कोई ना कोई रास्ता खुला होता है, बैक चैनल हों या फ्रंट के ऊपर हों, तो ये बातें होती हैं। अब जो पीटीआई के हवाले से मैं समझता हूँ कि असल जो इम्तिहान है ना, वो 3 इम्तिहान है जो फिल4 इनके लिए हैं। एक तो जो पहला इम्तिहान है इनके लिए वो ये है कि इनकी कोई अगर आधी से ज़्यादा जमात नाअहल हो जाती है, तो उसके बाद ये फ़ैसला जो भट्टी साहब आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने शायद बाइकॉट का ही मशवरा दिया है, लेकिन इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो कमेटी है, वो ये समझती है कि इन्हें बाइकॉट नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई ने एक बार पहले 2022 में एक ये गलती की थी सियासी, और उसको खमियाजा भी भुगतना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत थी और पंजाब में भी इनकी जो प्रेजेंस थी, तो ये अगर उस टाइम भी ये असम्बलियों से बाहर ना जाते और एक सूबे में इनकी हुकूमत भी होती, तो इस तरह से कन्फ्रंटेशन जिस तरह 9 मई का वाक़या हुआ और इनके लिए रास्ते बंद हो गए, तो वो शायद कोई उस तरह उस नहज तक ये मामलात ना जाते। तो सियासतदान और जो सियासी जमातें होती हैं वो किसी तौर के ऊपर भी, आपको मैं एक दफ़ा पहले भी ये वो दे चुका हूँ कि जब वली खान की जब पार्टी को बैन किया गया था, तो उसके बाद उन्होंने एक और पार्टी के नाम से दोबारा एक जो है वो सियासत जो अब जो अवामी नेशनल पार्टी के नाम से उन्होंने दोबारा से शुरू कर दिया था। तो सियासतदान का एक रास्ता बंद होता है तो वो कोई दूसरा रास्ता निकाल के वो फिर उसी सियासत, क्योंकि उनका ओढ़ना बिछोना होता है। तो इमरान खान ने ये जो एक, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी गलती उस टाइम भी की थी, और अब अगर ये बाइकआउट का वो कर रहे हैं तो ये एक उससे भी बड़ी गलती होगी, और इनकी जो पॉलिटिकल कमेटी है वो बिल्कुल दुरुस्त समझ रही है। दूसरी मैं समझता हूँ जो पीटीआई के लिए इम्तिहान है वो है, अगर ये नाअहली की सूरत में इलेक्शंस होते हैं और पार्टी ये फैसला करती है कि कॉन्टेस्ट करना है, तो वो टिकट्स का मामला होगा। आपको याद होगा अभी पिछले चंद हफ्ते पहले ही जिस तरह से पीटीआई के अंदर तमाशा हुआ सेनेट के टिकट्स के ऊपर, वर्कर्स जिनको पहले ही नामजद किया गया था, आखिरी टाइम पे पैसे वालों को टिकट्स दे के इन्होंने जो वर्कर्स थे उनको महरूम कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है पीटीआई के लिए फिर से, कि इतनी बड़ी तादाद में ये किन को फिर दोबारा से टिकट्स देते हैं। वो हर सूबे में इनके लिए ये एक बहुत बड़ा
امتحان کے طور کے اوپر ہوگا. اور جو تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے اصل جو امتحان ہوگا کہ یہ جو ضمنی انتخاب ہیں اس سے فیصلہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی سیاست میں اب دوبارہ سے کیا کوئی واپسی ممکن ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ ضمنی انتخابات میں جو حکومتی اتحادی جماعتیں جیتتی ہیں اور پی ٹی آئی کو پھر سے جو ہے یہ تمام الیکشنز ہار جاتی ہیں یا ہروایا جاتا ہے تو یہ اس سے جو پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے اس کے حوالے سے یہ ڈٹرمن ہوگا. تو یہ ان کے لیے 3 فی الفور جو امتحانات ہیں اور اس کا جو وے فارورڈ ہے وہ تو پہلے دن سے واضح ہے اور وہ وہی ہے جو بھٹی صاحب نے آپشنز گنوائی ہیں کہ بیرونی امداد, وہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں. ٹرمپ سے امیدیں لگائی تھی, لابنگ بھی کی تھی, سب کچھ کیا, نیو یارک ٹائمز میں اشتہار بھی دے کے دیکھ لیا, کچھ نہیں ہوا. الٹا ٹرمپ جو ہے اس کی پاکستان کے ساتھ محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. عدالتی ریلیف کے حوالے سے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ سیریسلی یہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان کو سیریسلی اور سنجیدگی سے کانٹیسٹ کریں. یہ خود بھی عدالتوں کو سیریسلی وہ نہیں لیتے اور نہ ہی جو کیسز ہیں اس کو سیریسلی وہ کرتے ہیں, کانٹیسٹ کرتے ہیں. احتجاج کا آپ نے دیکھا 9 مئی کا کیا نتیجہ نکلا, 26 نومبر کا کیا نتیجہ نکلا. بات سے یہ سینس ملی, بھٹی صاحب کی بات سے سینس ملی کہ آپشنز ہیں, ابھی تو ان آپشنز کا کوئی فائدہ ہی نہیں اور پی ٹی آئی جو مرضی کہہ لے ان کے لیے کوئی راہ نکلنی بھی نہیں. علینا سیاستدان کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ ان کو فل فور یا امیجیٹ کیا ان سے جو ہے وہ فائدہ مل سکتا ہے یا ملنے جا رہا ہے. سیاستدان اپنا آگے کا راستہ کھولنے کے لیے اس کو بعض اوقات یہ صبر آزما یہ جو ایک وہ پورا ایک راستہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ ان کو پیشنس دکھانی پڑتی ہے. سیاستدان کبھی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتے اور وہ بھی خاص طور پہ ایسے موقع کے اوپر جب تمام راستے ان کے آگے جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہوں. تو عمران خان کو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تک اگر یہ مجھے یاد ہے جب آج سے 1-1.5 سال پہلے بھی ہم اسی پروگرام میں یہ بات کرتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان شاید اب سیکھ چکے ہوں گے, جیل میں رہ کے انہیں ان میں صبر بھی آ چکا ہوگا, ان میں جو فیصلہ جو درست فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ بھی آ چکی ہوگی ایک قوت اور طاقت. میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو ہے وہ عمران خان میں نہ تو انہوں نے کوئی فیصلہ سازی کے حوالے سے کچھ سبق سیکھا ہے اور نہ ہی کوئی اس حوالے سے باقاعدہ سیاست میں کیسے کوئی چال چلنی. آپ کا پوائنٹ بڑا اہم اور آپ کا پوائنٹ بڑا دلچسپ ہے. ہم 2-2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے خان صاحب نے جیل گزاری, جس طرح سے پی ٹی آئی کے اوپر مشکلات آئیں. یہ تو ایون اب ان کے جو ناقدین ہیں وہ بھی اعتراف کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ جب پورا سسٹم آپ کے خلاف ہو اس میں بھی ایسی ریزیلینس کرنا بڑے جوکھے کی بات ہے. آصف وشی چودھری صاحب آپ کی اس نقطے کے اوپر کیا رائے؟ ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کر سکوں جی, بس ایک چھوٹا سا. دیکھیں آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ عمران خان نے بڑی بہادری سے جیل, میں ایک بار پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, بہادری سے نہیں ہے, عمران خان کو کوئی آپشن نہیں مل رہا ورنہ یہ جو ہے وہ کب کا باہر آ چکے ہوتے. اور دوسری بات کہ جیل میں رہنا کوئی یہ بہادری یا کوئی بڑے لیڈر کی نشانی نہیں ہے. جیل میرا خیال ہے کہ اپنے لیے راستہ تلاش کرنا اور اس اپنی جو بقا ہے سیاست کی اس کو جو ہے اس کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا یہ زیادہ ایک وائز کسی سیاستدان کی یا لیڈر کی نشانی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ جیل میں جو ہے وہ. انٹرسٹنگ پوائنٹ. آصف وشی چودھری صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اب اس اسٹرگل کو پاکستان تحریک انصاف کی؟ کیا سمجھتے ہیں آگے پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن ہے, راستہ بنا سکتے ہیں اگر وہ پیشنٹ رہیں جیسے کہ کہہ رہے ہیں فخر؟ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ پی ٹی آئی میں جو پارٹی چیئرمین ہیں ان کو ابھی تک یہ ڈیسائیڈ وہ نہیں کر پائے کہ کس سمت کو انہوں نے سفر کرنا ہے اور کون سی منزل کو حاصل کرنا ہے. یعنی کہ ایک سانس میں وہ پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر تنقید کرتے ہیں, انہیں ملکی مسائل کا سیاسی جو ہے مسائل کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں, اور دوسری اسی سانس کے اندر ہی دوسرے لمحے وہ کہتے ہیں کہ وہ بات چیت جو ہے وہ صرف فوج کے ساتھ کریں گے. تو سب سے پہلے تو ایک جو بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے اور یہ بانی چیئرمین کے لیول پہ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد نیچے تک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے پی ٹی آئی کی کہ کیا انہوں نے مزاحمت کرنی ہے یا انہوں نے مفاہمت کرنی ہے. ابھی تک تو یہی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ پارٹی کے جو اپنے ڈیفرنٹ ٹیئرز ہیں ان کے اندر یہ بات جو ہے اس میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ جو ہے اسپیس پی ٹی آئی نے جو حاصل کرنی ہے اپنے لیے وہ کوئی پروٹیسٹ کر کے کرنی ہے, مزاحمت کر کے کرنی ہے, یا پھر بات چیت کے راستے سے کرنی ہے. پھر اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آرگنائزیشن چاہیے ہوتی ہے. تو آرگنائزیشن کی حالت آپ کے سامنے ہے
आप सिर्फ अभी जो 5 तारीख के प्रोटेस्ट जिसको बड़ा कामयाब करार दिया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, कहा गया था कि अरकान पार्लियामेंट जो है वो अडयाला जेल पहुंचे, चाहे मिलने दिया जाता है या नहीं अडयाला जेल पहुंचे, तो लगभग 100 में से 9 अरकान पार्लियामेंट अडयाला जेल पहुंचे। ठीक है, मुल्क भर में 9 मई के बाद से जो सूरत हाल बनी उसके बाद पीटीआई का वर्कर किसी प्रोटेस्ट में हमें नजर नहीं आया, सिर्फ केपी से लोग आते थे। और 26 नवंबर के प्रोटेस्ट के बाद ये जो 5 अगस्त की कॉल थी, ये पहली कॉल थी जिसमें हम मुंतजिर थे कि पीटीआई का, केपी का जो प्रोटेस्टर है वो कैसा रिएक्शन देता है। देखिए, दो तरह का रिएक्शन हो सकता था, या तो डबल तादाद में निकल आएगा, कोई ऐसा रिएक्शन दे देगा, या वो देखना था कि वो क्या 26 नवंबर के प्रोटेस्ट जिसमें इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ उसके बाद वो उन्होंने क्या दबाव लिया। तो देखें, 5 अगस्त को केपी के वर्कर को जहां पे मकामी उन्हें पता था कि हमारा अपनी हुकूमत है और कम से कम अरेस्ट नहीं होना, तो वहां पे जो मैसेज के से लोगों ने बड़ी तादाद में जो निकलने की तवक्को थी वो पूरी नहीं हुई। जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो दरमियाने साइज के हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेस्ट नहीं हुए। तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई इस वक्त जो है ना तो फील्ड के अंदर और ना ही पार्लिमान के अंदर, ये जो आपने नाम लिए हैं, देखिए उमर अयूब साहब हो गए या शिबली फराज साहब हो गए, ये कोई बहुत बड़े डायनेमिक लीडर नहीं थे कि पार्लिमान के अंदर इन्होंने कोई वक्ता डाला हुआ था या इनके जाने से कोई बहुत बड़ा सेटबैक पार्लिमान के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अददी बर्तरी के हवाले से धचका पहुंचा है पीटीआई को, लेकिन जो अपोजिशन लीडर दोनों जो इनका जो रोल था पार्लिमान के अंदर, वो कोई ऐसा नहीं था कि हुकूमत को कोई बहुत ज्यादा इनसे मुश्किलात थी। तो मैं ये समझता हूं कि पीटीआई को सबसे पहले इन मसाइल से निकलने का रास्ता हमेशा से मौजूद होता है। इससे पहले जो हमारी सियासी जमातें उन्होंने अपने लिए स्पेस बनाई, मुश्किल से मुश्किल हालात के बावजूद स्पेस बनाई, लेकिन उसमें आपको अपने वक्त का, मौके का इंतजार करना पड़ता है। आपको अपनी ईगो को, एरोगेंस को, उसको कंट्रोल में रखना होता है। आपको अपने कार्ड सही वक्त पे और सही मौके पे इस्तेमाल करने होते हैं। और फिर जो भी आपकी स्ट्रेंथ होती है पार्लियामेंट के अंदर या स्ट्रीट पावर होती है, उसको बचाकर और मौके के ऊपर इस्तेमाल करके ही अपने लिए आप स्पेस पैदा करते हैं। पीटीआई के केस में ऐसी कोई दानिशमंदी वाली सियासत हमें नजर नहीं आती। बयानिए के अंदर ही हमें सबसे पहले तो जो है वो नजर आता है कि बयानिया ही जो है उसके ऊपर ही अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो ये सारी वो बातें हैं जो वर्कर से नहीं जुड़ी, जो सबसे पहले पार्टी की मरकजी क़यादत से जुड़ी हैं, कि वो पहले बैठे, वो आपस में सोचे कि करना क्या है, फिर जो कुछ करना है उसको दिलो जान से करने के बाद ही आप किसी अपने लिए किसी स्पेस की तवक्को रख सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कल वजीर आज़म का बिलावल भुट्टो से मिलना, इसके भी मुख्तलिफ तौर पर तज्ज़िया तबसरे हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस शो पे भी पहले शायद इस बारे में बात हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी को अपोजिशन का रोल मिल सकता है या अपोजिशन लीडर की नशिस्त बिलावल साहब के पास जा सकती है, इस टाइप की बातें। इसमें कितनी सदाकत है? फ़खर, आसिफ या भट्टी साहब या मज़हब जो भी कहना चाहे। अलीना, ये खबर मैंने ही आपको दी थी कि जो फ्यूचर है वो, अच्छा, मुझे वैसे याद है भट्टी साहब ने ऐसा कुछ कहा था। भट्टी साहब ने मेरी बात को एंडोर्स किया था कि वो भी ये बात कह चुके हैं। तो ये है, इसमें कोई शक नहीं कि जो फ्यूचर जो सिनारियो है वो यही होगा कि पीपल्स पार्टी ही जो है वो उसका अपोजिशन लीडर होगा। क्योंकि अगर आप देखें पार्लियामान के हवाले से जो कार्रवाई और जो अहम जो तैनातियाँ होती हैं उसमें अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ हाउस दोनों का जो किरदार है वो बड़ा अहम होता है। पीटीआई के हवाले से देखा जाए, चीफ इलेक्शन कमीशन की और 2 मेंबरान की तैनाती के हवाले से जो हुकूमत की तरफ से और पीटीआई की तरफ से डेडलॉक हुआ, उसमें जो एक तो होता है, लेकिन ये भी एक अचंभा ही होगा कि आप इत्तेहादी भी हैं और आप अपोजिशन में भी हैं। फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं, तो वो इत्तेहादी से वो अपोजिशन में चले जाएंगे ना। नहीं, बट मुझे बताएं, जो कल की मुलाकात थी क्या ये इस सिलसिले में थी? नहीं, वो तो बज़ाहिर अभी ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी कोई हो जाएगा। अभी तो बड़ा टाइम है। अभी तो जो कोई पीटीआई के लोगों को सज़ा होती है या फिर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, नहीं करते, तो उसके बाद आगे जाकर कुछ टाइम लग सकता है। ठीक है, अभी ये बहुत दूर की देखें अलेना, अभी देखें सेनेट इंतखाबात में आप देखें कि किस तरीके से हुक्मरान इत्तेहाद ने आपस में मिलजुल कर एक स्ट्रेटजी के तहत उसे लड़ा है। और मुझे तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में शायद पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा भी बन जाए। मुझे ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा ना। देखिए, पीपल्स पार्टी ने अगर अपोजिशन में जाना होता, कोई सियासी माइलेज लेनी होती, तो नहरों के मौके जब ये हो रहा था तो उस वक्त बड़ा हाई टाइम था कि वो कहते कि हम अपोजिशन में जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर
इस सिस्टम को चलाने वाली जो ताकतें हैं वो भी ऐसा कोई मंजरनामा नहीं नहीं देखती कि हुक्मरान जमात में जो है वो इस तरह चले इस का चीज़ कोई के ऊपर माहौल लेट्स हो जस्ट के एग्री टू डिसएग्री। इस चीज़ के ऊपर हमारे जो तज्जियाकार है उनमें ओपिनियन है। अब ये तो ऑब्वियसली जब होगा तब पता चलेगा कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। बहरहाल पीछे कुछ सराहट ज़रूर हो रही है, ये तो दोनों ही कह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल है, उसके पास आगे क्या ऑप्शंस हैं, इसमें भी थोड़ा सा इख्तलाफ राय पाया जा रहा है। भट्टी साहब और मजहर साहब ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल, लेकिन कोई ऑप्शंस इस तरह नज़र नहीं आते वाज़े तौर पर। फ़खर और आसिफ बशीर चौधरी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले क्लैरिटी अपनी क़यादत में लानी होगी, उसके बाद फिर किसी ऑप्शंस या आगे चलकर किसी राह की बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मज़ीद सवालात करते हैं फिर उसके बाद। वेलकम बैक। आप लोगों ने जो यूट्यूब के ऊपर सवाल भेजे हैं उनके जवाब जानते हैं। फ़खर से करते हैं पहला सवाल। फ़खर, बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी हाल ही में नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ साहब की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात ऐसे बैकड्रॉप में हो रही है जहां हम देख रहे हैं ख्वाजा साहब काफ़ी तुंदो तेज़ पैगामात कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जारी, फिर कुछ नाराज़गी की शायद ख़बरें भी आ रही थी। तो ऐसे में ये जो मुलाकात है इसकी वजह या इसकी अंदरूनी कहानी क्या है सर? पूछा जा रहा है क्या कोई ब्यूरोक्रेसी की वजह से मुलाकात हुई है, कोई नाराज़गी है, क्या है? शुक्रिया लीना। ये आज अंसार अब्बासी साहब की ख़बर है, उसमें उन्होंने बाकायदा तफसील के साथ लिखा है और बयान किया है, रिपोर्ट किया है कि असल वजह क्या है ख्वाजा आसिफ साहब की। वो ये समझते हैं कि वो इतने जो है वो एक सीनियर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, सियालकोट के अंदर कोई इतनी अहम तब्दीली होती है और उनसे कंसल्ट नहीं किया जाता, तो ये इस हवाले से इनकी कोई रिजर्वेशंस थी और असल जो वजह थी यही थी। लेकिन कुछ मैंने इस हवाले से कुछ इनके जो करीबी ज़राए हैं उनसे पता किया कि बिल्कुल इनएक्टिव थे कुछ अरसे से, और क्या वजह थी, क्या कोई इनकी नाराज़गी थी। ये नाराज़गी के हवाले से तो ये एक रीज़न हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ज़ाती इनकी अपनी कोई फैमिली बाहर होती है, वो यहाँ पे आई हुई थी, तो उस वजह से भी सियासी तौर के ऊपर इनएक्टिव थे। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है जिसमें जो आज अंसार अब्बासी साहब की भी रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि जो पंजाब के अंदर ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग के हवाले से जिस तरह से तरीक़ाकार एक अपनाया गया है उसमें सिर्फ जो इत्तेहादी जमातें थी, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से भी नाराज़गी का इजहार किया गया और इस नाराज़गी को दूर करने के लिए दोनों जमातों ने एक कमेटी बनाई थी कि वो इस तरह के जो मामलात हैं उसको हैंडल करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स और इसके हवाले से था वो मरीम नवाज़ ने जो वज़ीर आला हैं उन्होंने किसी कमेटी की रिकमेंडेशन या किसी सियासी जमात की रिकमेंडेशन को वो खातिर में नहीं लाया। और अब जो ये इस तरह के जो मामला दोबारा से हो रहे हैं कि अब इनकी अपनी पार्टी के लोग भी जो है वो अब नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये अगर कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई इस तरह की ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग का कोई सूबे के अंदर मेकनिज़म ये हो जाता है और उसके ऊपर अमल दरामद होता है तो ये एक बेहतरीन अमल है। क्योंकि इसका अगर आप माजी का देखें थोड़ा सा, जो बुज़दार के दौर में मैंने खुद इस पर रिपोर्ट किया था कि सिर्फ 3 सालों के अंदर 3600 इन्होंने ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग की थी, और वो भी ये डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स और जो सेक्रेटरीज़ और इस लेवल की। तो ये इसके लिए मेरा ख्याल है कि जो एक आपकी गवर्नेंस का तभी अंदाज़ा होता है जब आपकी जो टेन्योर के हवाले से ख़ास तौर पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसकी आपको ये कम अज़ कम ये हो कि 3 साल का जो एक टेन्योर फिक्स्ड होता है वो आप सुकून से करेंगे और जो भी आप एक अपना जो प्लान लेके आए हैं उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। तो ये इस हवाले से अगर कोई ख्वाजा आसिफ साहब की मेरा ख्याल है नाराज़गी है तो वो कोई इतनी ज़्यादा मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी वो उसको इशू बनाया जा सकता। आपको लगता नहीं है वो इतनी जायज़ भी है? क्योंकि आप कह रहे हैं ना मेरिट पे अगर हो रहे हैं फैसले तो दुरुस्त हो रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। अगर मेरिट पे हो रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इस पे किसी सियासतदान को नाराज़ होने के वो नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब। और इसी से रिलेटेड भी आया हुआ है हमें आसिफ बशीर चौधरी के लिए। आसिफ साहब, आपसे पूछा जा रहा है यही कि वज़ीर आला पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पे तकर्रियों पर सियासी दबाव ना मानने की पॉलिसी सामने आई है, रिपोर्ट हो रही है। क्या ये मरीम नवाज़ के लिए सियासी फ़ायदे का बायस बनेगी या नुकसान का? देखें, अगर सियासी तकर्रियां वाकई ना हो तो लॉन्ग टर्म में उसका फायदा होता है, सिस्टम मजबूत होता है और अल्टीमेटली सियासी तौर पे भी उसका फायदा होता है। लेकिन सियासी तकर्रियों पर दबाव मानने के हवाले से हमेशा ये पॉलिसी होती है कि देखिए पीपल्स पार्टी को भी इतराज रहा कि पंजाब में उनकी बात नहीं मानी जा रही, लेकिन देखने में ये आया है कि कुछ अजला जो मैटर करते हैं, जैसे लाहौर है, जैसे रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, मुल्तान है,
تو ان جگہوں کے اندر جو تقرریاں ہوتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی میرٹ پہ ہیں، در حقیقت وہاں پہ بھی من پسند افسروں کو لگایا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بھٹی صاحب اور مز صاحب سے سوال کریں گے۔ ویلکم بیک جی۔ بھٹی صاحب، آپ سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ انڈین فضائیہ کے سربراہ نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ انڈین فورسز نے مئی میں پاکستان کے 5 جنگی اور ایک فضائی نگرانی کرنے والے طیارے کو مار گرایا ہے۔ سر، اب اس وقت اس دعوے کی وجہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ میڈم شیخ، آپریشن سندور پر ایک فلم بن رہی ہے اور اس کے ہیرو ہیں اکشے کمار۔ اس فلم میں ہو سکتا ہے یہ ہمارے طیارے مار گرائیں یا اس میں مار گرانے کا یہ ارادہ رکھتے ہوں یہ جو بھارتی ایئر چیف ہیں، ورنہ تو اس کے علاوہ تو اتنا بڑا جھوٹ۔ اور بائی دا وے یہ وہی بھارتی ایئر چیف ہیں جو ایک میٹنگ میں امیت شاہ بھی تھے، جے شنکر بھی تھے، راج ناتھ بھی تھے، یہ بھی تھے، اور ان پر بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ کیا آپ نے اپنی یہ جو جنگ ہے اپنے دھرم کے مطابق لڑی؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے اپنی ایمانداری سے اپنے دھرم کے مطابق لڑی۔ یعنی بنا ثبوت 3 مہینے کے بعد ایک چٹا جھوٹ بول کے، یعنی میرا کان جو ہے وہ چٹا ہے، اب میں اس بھارتی ایئر چیف کا کان کاڑا تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ چٹا کہہ چکے ہیں۔ ہمارے حوالے سے ہم دیکھیں، پوری دنیا کا میڈیا نے ہماری بات مانی۔ ٹرمپ صاحب نے خود بتایا کہ 5-6 طیارے گرائے ہیں۔ بھارتی اپوزیشن کہہ رہی ہے، غیر جانبدار صحافی اور تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، بین الاقوامی عالمی عسکری ادارے کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی رافیل بھی گرے، اسرائیلی ڈرونز بھی گرے، روسی S-400 بھی گرے۔ البتہ میڈم شیخ ایک بڑا دلچسپ سچ انہوں نے بولا ہے، اسی میں غلطی سے بول گئے ہیں یا کیا، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوری رات لگائی، یہ جنگ رکوائی۔ اور مارکو روبیو نے پہلے فیلڈ مارشل صاحب کو ٹیلی فون کیا، پھر اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوئی، پھر فیلڈ مارشل صاحب نے سوئمنگ کرتے شہباز شریف صاحب کو ٹیلی فون کیا، اور پھر بھارتی پارلیمنٹ میں نریندر مودی صاحب نے پہلے خطاب میں کہا کہ بھائی ہم نے جنگ کوئی کسی رہنما، عالمی رہنما کے کہنے پہ نہیں روکی، بلکہ DGMO پاکستان کے نے فون کیا کہ بس کریں، ہماری بہت پھینٹی لگ چکی، اب جنگ بند کر دیں، جس پر بھارتی پارلیمنٹ میں جھوٹ کے نعرے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات پاکستان پر حملے کے بعد پاکستان کے DGM ملٹری آپریشن سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہندوستانی فورسز پاکستان سے اب لڑنا نہیں چاہتی، مگر پاکستان نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اب تو ہندوستان کو اس حملے کی قیمت چکانا پڑے گی۔ تو یہ وہ اپنے پورے ہندوستان کو، نریندر مودی کو، حکومت کو غلط قرار دے رہے ہیں، اور باقی جو آپریشن سندور میں اکشے کمار صاحب وہ یقیناً گرائیں گے ہمارے طیارے، لیکن بظاہر ایسے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب۔ مزہ صاحب، یہ بتائیں، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا 7 سال بعد شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے چین کا دورہ دونوں ممالک کے تعلقات میں کوئی نیا موڑ لا سکتا ہے؟ جی میرا خیال ہے، دیکھیں پاکستان کو اسے دیکھنا بھی چاہیے، ظاہر ہے 7 سال بعد جا رہے ہیں، جو جنگ میں ان کو شکست ہوئی اس کے بعد جا رہے ہیں، چائنا کے بارے میں جو ان کے شکوک و شبہات تھے اور سارا انڈیا میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان اور چین دونوں کے خلاف ہم نے جنگ لڑی ہے، اس کے بعد جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ چائنا نے پچھلے کچھ عرصے میں بہت ایک بڑا کام کیا تھا، اور وہ کام کیا تھا ایران اور سعودی عرب کو ملانے کا، اور ان کے تعلقات بہتر کرنے میں چائنا نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اور جس کا دنیا بھر میں خیر مقدم بھی کیا گیا تھا۔ ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ چائنا کین پلے اے رول پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کو ایز کرنے کا۔ یہ تو بہت واضح طور پہ چائنا نے بہت سے طریقوں سے بتا دیا ہے کہ پاکستان پر دوبارہ حملے کرنے کی ان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور انڈیا، میرا خیال ہے انڈیا یہ سمجھ رہا ہے اور انڈیا سمجھ گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ شنگھائی کانفرنس ظاہر ایک بڑی کانفرنس ہے، اس میں نریندر مودی کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے۔ مذاکرات میں ظاہر ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان، ایون جب انڈیا اور چائنا کے درمیان جنگ ہوئی تھی اس کے بعد بھی جو ٹریڈ ان کی رہی ہے وہ بہت بڑی ٹریڈ رہی ہے چائنا، اور آج تک وہ قائم ہے، اس سب کے باوجود کہ چائنا کے حوالے سے جو انڈیا کا اس جنگ کے بعد جو نیریٹو رہا ہے وہ بالکل مختلف رہا ہے۔ تو چائنا کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ ایک چیز یہ کہ ظاہر ہے جنگ کے بادل چھٹ سکتے ہیں،
पाकिस्तान इंडिया में किसी लेवल पर जी क्या चाइना कोई रोल प्ले कर सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए किसी न किसी तरीके से जो है दोनों के दरमियान मुज़ाकरात की इब्तिदा हो सकती है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मैंने फिर कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि चाइना ने सदियों से जो ईरान और सऊदी अरब की टेंशन थी उसको ख़त्म करने में अहम रोल प्ले किया है। तो हमें बहुत दिलचस्पी के साथ ज़ाहिर है देख रहा होगा पाकिस्तान फॉलो करना इस चाहिए। शंघाई कॉन्फ्रेंस को फॉलो करना चाहिए, ख़ासतौर पे नरेंद्र मोदी के दौरे चाइना को। थैंक यू सो मच मदद साहब। और प्रोग्राम में वक्त था तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।